जय मागुमा माझी गौरी सुन थरे मा मो गुहारी। नमस्कार, द न्यूज मुनिगुड़ा न्यूज को स्वागत करुछि मु बाबू जेना। आज आम आसी पहुंची जाइछु रायगड़ा जिल्लार अधिष्ठात्री देवी मंदिर सम्मुख भागरे आओ समग्र जिला तथा जिला बाहर श्रद्धालु यही स्थान को वर्ष तमाम प्राय आसी थांती। आ माँ मझीघरिणी माँ महिमा विषय सविशेष विवरणी देवाई मो सहित अच्छा रायगड़ार सुप्रसिद्ध कंठशिल्पी संगीतकार एवं लेखक गीत प्रसाद पाणिग्राही सर। नमस्कार, मु गीत प्रसाद पाणिग्राही रायगड़ार बासिंदा। तो बाबू भाई मते आज एक सुजोग देले जे माँ को विषय रे किछ कहबा पई। माँ को नहीं मोर अनेक लेखा माँ को पाई माँ को सहित मोर जहाँ संपर्क रोची मु ताको वर्णना करी। धन्यवाद। चलंत जीवा देखिवा माँ को दर्शन करवा। बाजा बाजोना रे पूरा उठे पूरी तू ही पोराए संसार पालिनी। जय जय मझी घरियाणी माँ जय जय मझी घरियाणी। पाप पंके बुढ़ी माँ सबू भूली मिछ दुनिया रे मु घुरुथिली। पाप पंके बुढ़ी माँ सबू भूली मिछ दुनिया रे मु घुरुथिली। तो बिना किछि चाहे ना ए मन तो कोले कटु ए मो जीवन। तू ही पराए जगत जननी माँ जय जय मझी घरियाणी माँ जय जय मझी घरियाणी। जय मागुमा माझी गौरी सुन थरे माँ मो गुहारी। जय जय मागो माझी गौरी सुन थरे माँ मो गुहारी। सुन थरे माँ मो गुहारी माँ सुन थरे माँ मो गुहारी। जय मागुमा माझी गौरी सुन थरे माँ। फाइनली आम आसी माँ को मंदिर रे पहुंची जाइछु। मंदिर सम्मुख भागरे आम वर्तमान ठिया होइछु। मो सहित गीत प्रसाद भाई उपस्थित अच्छा देखिपे। तो गीत भाई कौन कहे माँ को महिमा विषय? मु प्रथम कहली माँ को आशीर्वाद भी किसी हुए मानसिक स्तर में मते जहाँ चिंतार आसे
ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଦିପଦ ଲେଖିଦିଏ। ମା ମଧୁଘରିଆଣୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ବି ହେଇସାରିଛି। ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିନି। ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହେଇପାରିଥିଲା। ସେଇଥିରୁ 2 ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଗାଉଛି। ଜୟ ମାଗୋ ମା ମାଝି ଗୌରୀ, ଶୁଣ ଥରେ ମା ମୋ ଗୁହାରି। ଜୟ ଜୟ ମାଗୋ ମାଝି ଗୌରୀ, ଶୁଣ ଥରେ ମା ମୋ ଗୁହାରି। ମିଛ ମାୟାଏ ଦୁନିଆରେ ମା, ତୁ ହି ଏକା ମୋର ସାହା ଭରସା। ମିଛ ମାୟାଏ ଦୁନିଆରେ ମା, ତୁ ହି ଏକା ମୋର ସାହା ଭରସା। ତୁ ହି ଆମରାୟ ଗଡ଼ବାସିନୀ ମା, ଜୟ ଜୟ ମଝି ଘରିଆଣୀ ମା, ଜୟ ଜୟ ମଝି ଘରିଆଣୀ। ନମସ୍କାର। ବାহ, খুব চমৎকার। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଜୟ ମା। ଜୟ ମାଗୋ ମା ମାଝି ଗୌରୀ, ଶୁଣ ଥରେ ମା ମୋ ଗୁହାରି। ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ତୁ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ତୁ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ତୁ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ତୁ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଉଛୁଳି, ବାଜା ବାଜଣାରେ ପୁର ଉଠେ ପୁରୀ। ତୁ ହି ପରାଏ ସଂସାର ପାଳିନୀ ମା, ଜୟ ଜୟ ମଝି ଘରିଆଣୀ ମା, ଜୟ ଜୟ। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ।